হ্যালো এভরিওয়ান, আর একটা সুন্দর ভিডিও তোমাদের সামনে আমরা রাখছি। ভীষণ সুন্দর একটা ইউনিক ডিজাইন, अल्फ़ाबेट ओपरे लॉकेट। कोई भी गोल्ड के चेन के साथ पहन सकते हैं। गोल्ड चेनेर साथे তোমরা পরতে পারো। অ্যালফাবেটের একটা লকেট, ভীষণ সুন্দর অ্যান্ড ইউনিক ডিজাইন। সব অ্যালফাবেট পাবে না, কিছু কিছু অ্যালফাবেট এখন অ্যাভেলেবেল আছে, সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো সব 500 করে প্রাইস যাচ্ছে, কিন্তু এখন আমরা অফার প্রাইসে এগুলোকে আমরা 400-এ তোমাদের কাছে দেব। 400 ডিসকাউন্ট প্রাইস যাচ্ছে, একদম ইউনিক। এটা দেখো, এ একটা এ অ্যালফাবেটের লকেট। যারা এ অ্যালফাবেট চাও তারা এই লকেটটা, একটা খুব সুন্দর হার্ট শেপের ওপর একদম গোল্ড ডিজাইন করা। এটা देखो একটা आर्ट डिज़ाइनर ओपर अल्फ़ाबेट करा। आर्क डिज़ाइन के ऊपर ओनली एंड ओनली प्राइस प्रथमेই বলে দিচ্ছি 400। आर्ट डिज़ाइनर ओपर এটা একটা যাচ্ছে, খুব খুব ইউনিক একটা ডিজাইন। এটা একটা যাচ্ছে जी जी डिज़ाइन, मतलब स्मॉल में जो कर्सिव राइटिंग में हम लोग जी लिखते हैं, जी का अल्फ़ाबेट के ऊपर जा रहा है, जी का। सब यूनिक यूनिक एंड अलग अलग, सबका स्टाइल अलग अलग। ये पी अल्फ़ाबेट के ऊपर जा रहा है, पी का अल्फ़ाबेट के ऊपर एंड ये एस अल्फ़ाबेट, जो कर्सिव राइटिंग में हम लोग एस लिखते हैं, एस अल्फ़ाबेट में 500 प्राइस है। लेकिन अभी इंस्टेंट जो लोग बुकिंग करेंगे उसके लिए आप लोगों को ये 400 में मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। थैंक यू।